آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ڈائیلاگ کے اوپر ہے. یہ BZU کے پیپر پیٹرن کے مطابق یہ 10 نمبر کا آتا ہے. بیسیکلی یہ 2 ڈائیلاگ آتے ہیں, دونوں میں سے ایک آپ نے لکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم نے کافی دفعہ یہ سنا ہوا ہے کہ جب آپ ایک مکالمہ لکھتے ہیں, ایک ڈائیلاگ لکھتے ہیں, تو آپ نے چھوٹے ورڈز کو ایکسپلین کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو اس ٹاپک کو ایکسپلین کرنے کے جو مین الفاظ ہیں لائک موقف جو ہے وہ اس کو ایکسپلین کرنے ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ ڈائیلاگ عام الفاظ میں یہ کہا جاتا ہے ڈائیلاگ ان فکشن از اے وربل ایکسچینج. ان فکشن از اے وربل ایکسچینج. عام طور پر عام الفاظ میں سے یہ کہا جاتا ہے کہ جب 2 دوست آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو الفاظ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے لائک تم چاہتے ہیں. بٹ اس کے 2 طریقے ہیں. جب آپ ڈائیلاگ میں آتے ہو تو فرسٹ پرسن بھی آپ ہے, سیکنڈ پرسن بھی آپ ہے. یہ جو فکشن کا ورڈ یوز ہوا ہے نا یہاں پہ, فکشن بیسیکلی کہتے ہیں ذہن کی, اپنے مائنڈ سے کریٹ کی گئی چیز, تخیلاتی, خیالاتی. ٹھیک ہے, جب آپ ڈائیلاگ کریٹ کرتے ہیں تو فرسٹ پرسن بھی آپ ہیں اور سیکنڈ پرسن بھی آپ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پہلے پرسن لائک اے اور بی ہے, آپ نے ورڈز کریٹ کرنے ہیں لائک سینٹینسز کریٹ کرنے ہیں. فرسٹ پرسن میں بھی آپ ہی نے فکشن کے تھرو الفاظ کریٹ کرنے ہیں ٹاپک کو دیکھتے ہوئے, اور بی پرسن بھی بیسیکلی آپ ہی ہوتے ہیں اور آپ نے ورڈز کریٹ کرنے ہوتے ہیں ایکسپلین کرنے کے لیے. بیسیکلی جب ہم کسی کو میسج کرتے ہیں, ٹیکسٹ کرتے ہیں, تو آگے والا بندہ بھی لائیو ہوتا ہے اور ہم بھی لائیو ہوتے ہیں, تو ایک دوسرے کے ساتھ کنورسیشن ہماری بڑھتی رہتی ہے. بٹ جب ریٹن فارم میں ڈائیلاگ کریٹ کیا جاتا ہے تب فرسٹ بھی اور سیکنڈ بھی آپ ہی ہوتے ہیں اور آپ نے اس کو ایکسپلین کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ چیزیں بڑی آسان ہیں جو ہم 9th-10th کلاس سے سمجھتے آ رہے ہیں, پڑھتے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ وہ بھی آج بھی ویسے کا ویسا ہی ہے. صرف آج میں اور اس میں فرق کیا آیا ہے کہ آپ کو ایک ٹاپک دیا جاتا ہے, اس طرح کریٹ کر کے رائٹ اے ڈائیلاگ بٹوین 2 اباؤٹ, یہ 2 کے درمیان بات میں نے ڈاٹ ڈاٹ لگایا ہے کہ 2 کے درمیان. اب وہ 2 لائرز ہیں, 2 دوست ہیں, ٹھیک ہے, یا 2 کوئی بھی پرسن ہے کسی بھی کیٹیگری میں, کیونکہ دونوں دوستوں کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے. اور اباؤٹ وہ کہ وہ ٹاپک کے بارے میں لکھیں گے. تو جب بھی آپ کے پاس اس کی عبارت آئے تو آپ نے اس کے آگے بٹوین کے آگے جو بھی آپ کا مٹیریل ہے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے ریڈ کرنا ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے کن کے درمیان گفتگو ہونی ہے اور کس ٹاپک کے بارے میں گفتگو ہوگی. آپ کو رائٹ کرنے میں آسانی ہوگی کہ آپ نے ڈائیلاگ کو کیسے کریٹ کرنا ہے. ویسے بھی جب ہم کسی سے گفتگو کرتے ہیں, ٹھیک ہے, سپوز 2 دوست ہیں اور ایک دوست نے دوسرے دوست سے کچھ پیسے لینے ہیں, تو کیا وہ جاتے ہی کہتا ہے اسے جناب مجھے پیسے دو جی, مجھے ضرورت ہے جی, نو کہتا. اخلاقاً بھی یہ بات ہم ایسے نہیں کرتے. ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں, جاتے ہیں اس کے ساتھ السلام علیکم کرتے ہیں, وہ اس کا جواب دیتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد ان کی ہیلتھ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے, وہ ان کی ہیلتھ کے بارے میں پوچھتے ہیں. دین کیا ہے گفتگو ان کے کاروبار کی, بزنس, کام شام کے بارے میں ہوتی ہے, ٹھیک ہے. پھر 2-4 باتیں کرنے کے بعد وہ ایگزیکٹ پوائنٹ پر بات کرتے ہیں, لائک مدعے پہ آتے ہیں کہ کس کے لیے میں حاضر ہوا ہوں آپ سے ملنے کے لیے, ٹھیک ہے. پھر بات چیت آگے بڑھتی ہے. اسی طرح ڈائیلاگ ہے کہ یہ بیسیکلی 10 نمبر کا ڈائیلاگ ہے اور آپ نے اس کو ایکسپلین کیسے کرنا ہے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. لائک جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم موسٹلی اے پرسن ہے تو ہائی کا ورڈ سپوز یوز کرتے ہیں, بی ہے تو وہ بھی اس کے آنسر کا جواب دیتا ہے, ٹھیک ہے. لائک فرسٹ پرسن اگین if he or she is asking about how are you, he she replied I am good. وہ آگے سے دوبارہ کویسچن کرتے ہیں how about you, اے اس بات کا رپلائی کرتے ہیں
I'm also good, I'm also good. अगेन जो इसी तरह गुफ्तगू होती है आगे बढ़ती है, फिर हेल्थ के बारे में डिस्कशन शुरू हो जाती है, ठीक है। फिर जो भी पॉइंट की होती है, लाइक आपका आधा पेज इसी तरह बढ़ जाता है, ठीक है, इसको क्रिएट करते हुए। मैक्सिमम आपके जो पेजेस होने चाहिए 2 पेजेस होने चाहिए जब आप इसको क्रिएट करते हैं डायलॉग को। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है, इसलिए इसको आसान अल्फाज में बताया जा रहा है क्योंकि हम लोग इसे 9-10 से करते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, इसलिए इट्स नॉट डिफिकल्ट फॉर अस, ठीक है। सिर्फ क्या है कि जो मैंने पहले आपको बात बताई है कि जो स्टार्ट में चीज़ें हैं कि आपने किन के दरमियान लिखना है, ठीक है, किन दोस्तों के दरमियान और किस टॉपिक के बारे में, इसकी तरफ आपने फोकस करना है। और कुछ चीज़ें हैं जिसको एक्सप्लेन करना बेहद ज़रूरी है कि आपने कौन कौन सी वर्डिंग इसमें ऐड करनी है, कौन सी वर्डिंग ऐड नहीं करनी। तो मेरे साथ खोलिए आप पेज नंबर 30 पे, नोट्स के ऊपर पेज नंबर 30 है। उसमें सबसे पहले है डायलॉग की डेफिनेशन। डायलॉग इन फिक्शन इज अ वर्बल एक्सचेंज बिटवीन 2 और मोर कैरेक्टर्स। 2 या 2 से ज्यादा कैरेक्टर्स के दरमियान जब वर्बल एक्सचेंज होता है इन फिक्शन, ठीक है, वो डायलॉग कहलाता है। इसका मतलब ये है कि जब 2 या 2 कैरेक्टर्स के 2 से ज्यादा कैरेक्टर्स के दरमियान 2 या 2 कैरेक्टर्स के ज्यादा के दरमियान गुफ्तगू होती है, वर्बल एक्सचेंज होती है, ठीक है, तो वो डायलॉग की शक्ल इख्तियार कर देती है। मिसाल के तौर पर आप कोई मूवी देख रहे हैं या ड्रामा देख रहे हैं, आपने अक्सर सुना ना कि मेरे स्क्रिप्ट में ये डायलॉग है, तो इस तरह के आपने वर्डिंग या अल्फाज सुने हुए हैं। इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि एक कैरेक्टर को वो रोल दिया गया है जो उसने परफॉर्म करना है थ्रू डायलॉग, ठीक है। जब आप यहाँ पे रिटन फॉर्म में लिखते हैं तो आप कैरेक्टर नंबर 1 है और कैरेक्टर नंबर 2 भी सेम टाइम में है, ठीक है। अब आपने वही वर्डिंग क्रिएट करनी है क्वेश्चन करते हुए, और आंसर करते हुए भी आप ही हैं, और अगेन क्वेश्चन करते हुए भी आप हैं और आंसर करते हुए भी आप हैं। इसी तरह जब आप इस चीज को देखते हैं, लाइक आप किसी से गुफ्तगू करते हो, मैसेजेस करते हो, टेक्स्ट करते हो, ठीक है, तो आप सबसे पहले देखिए गुफ्तगू का स्टार्ट कैसे होता है। हमारे यहाँ आमतौर पर अस्सलाम वालेकुम से, ठीक है, फिर उनका रिप्लाई आता है वालेकुम अस्सलाम, फिर आपकी गुफ्तगू होती है, ठीक है, थ्रू टेक्स्ट कैसे हैं आप, वो आपसे पूछते हैं, ठीक है। ऐसे गुफ्तगू बढ़ती बढ़ती पहुंच जाती है। और आप लोगों को तो ज़्यादा आइडिया होगा, ठीक है, जब आपके पैकेजेस लगते हैं तो 1.5 2 घंटे तक आपकी गुफ्तगू चली जाती है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना वो आपको सेकंड पर्सन लाइव होता है जिसकी बिना पर आप गुफ्तगू को ज़्यादा देर तक ले जाते हैं। बट जब आप होते हैं सिंगल पर्सन तो आप फर्स्ट पर्सन को भी आप ही क्रिएट कर रहे होते हैं, सेकंड पर्सन को भी आप ही क्रिएट करते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा है, इतनी इसको डिटेल में जो है ना जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये 2-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, अभी डिस्कस करते हैं कि कौन सी चीज़ें आप ऐड करें डायलॉग लिखते हुए, कौन सी चीज़ें आपको ऐड नहीं करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले मैंने आपको एक सिंपल सा इसका तरीकाकार बता दिया है कि ये 2 या 2 कैरेक्टर्स के ज़्यादा के दरमियान ये डायलॉग होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि मोनोलॉग होता है। मोनोलॉग बेसिकली कहते हैं खुद कलामी, एक लफ्ज़ है मोनोलॉग, खुद कलामी, ठीक है। डायलॉग में बेसिकली ये है कि आपने खुद से ही बयान करना होता है, ठीक है, उस पूरे टॉपिक को उन दोनों दोस्तों के दरमियान, ठीक है। इसीलिए इसको क्रिएटिविटी भी का नाम भी दिया जाता है, ठीक है, कि आपने कैसे जो है ना फर्स्ट और सेकंड को एक्सप्लेन करना है थ्रू क्रिएटिविटी। ओके, dialogue in fiction is a verbal exchange between 2 or more characters. If there is only one character who is talking to himself in his mind, it is known as interior monologue. अगर 2 या 2 से ज़्यादा characters शामिल हैं एक डायलॉग में तो वो डायलॉग तो है ही है। अगर 2 या 2 से ज़्यादा नहीं है और सिंगल ही पर्सन है, ठीक है, तो वो इंटीरियर मोनोलॉग कहलाता है कि खुद कलामी बात करता है। Listen to how people talk. Having a sense of natural speech pattern is essential to good dialogue. अच्छा डायलॉग लिखने के लिए आपको एक नेचुरल स्पीच पैटर्न आपका होना चाहिए, लाइक प्रोफेशनल वर्ड्स। प्रोफेशनल वर्ड्स से मुराद ये है कि आप जब गुफ्तगू कर रहे हो तो आप गुफ्तगू पॉइंट की करें, लूज टॉकिंग ना हो आपकी, ठीक है। जिस चीज को आप प्रोफेशनली डील कर रहे हो थ्रू रिस्पेक्ट,
ठीक है, वो आप प्रोफेशनली उन वर्ड्स को ऐड करें. स्टार्ट टू पे अटेंशन टू द एक्सप्रेशंस दैट पीपल यूज एंड द म्यूजिक ऑफ एवरीडे कन्वर्सेशन. तो आपकी अटेंशन होनी चाहिए एक्सप्रेशंस के ऊपर. जब कैरेक्टर्स आपस में बातचीत करते हैं, ठीक है, तो उनके एक्सप्रेशन से आपको जजमेंट हो जाती है कि ये गुस्से में है या मजाक के मूड में है या सीरियस मूड में है. तो आपको ये चीजें नोट करनी चाहिए. दिस एक्सरसाइज आस्क्स यू टू डू दिस more formally, but generally speaking it helpful to develop your ear by paying attention to the way people talk. ठीक है, तो इसी तरह जो लोग आपस में गुफ्तगू करते हैं आपने उनको भी समझना है कि आपको वर्डिंग मिल जाए. नंबर 2 है not exactly like real speech, but dialogue should read like real speech. जब आप डायलॉग क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, तो आप किसी तरह के ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करेंगे लाइक जैसे वो होते हैं ईडियम, ठीक है, जिसका हर एक को नहीं पता. ठीक है, इस तरह के वर्ड्स आप यूज नहीं करेंगे. आप सिंपल वर्ड्स क्रिएट करेंगे अपनी कन्वर्सेशन में. ठीक है, मिसाल के तौर पर एक ईडियम है हैंड टू माउथ. हैंड टू माउथ, ठीक है, जिसका मतलब है गुजारा लाइक. ठीक है, तो मतलब कहने का ये है कि हैंड अगर वैसे इसको देखें ट्रांसलेट के थ्रू, तो हैंड हम जानते हैं कि हैंड किसको कहते हैं, माउथ किसको कहते हैं, वी आर वेल अवेयर अबाउट इट. बट व्हेन वी आर यूजिंग इन एज ए इडियम वर्ड, सो इट हैज ए स्पेसिफिक मीनिंग. तो इसका एक स्पेसिफिक मतलब होता है, इसलिए आप डायलॉग में स्पेसिफिक वर्ड्स लाइक इडियम इस तरह के वर्ड्स यूज नहीं करेंगे. सिंपल वर्ड्स जो हैं, सिंपल टेंसेस जो हैं, सिंपल वर्ड्स के साथ साथ सेंस जो क्रिएट करते हो आप उसको फॉलो करें. दिस वेरी मच अप्लाइज टू डायलॉग. ए ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ए कन्वर्सेशन वुड बी कंप्लीटली बोरिंग टू रीड. क्योंकि अगर आप इस तरह की चीजें करते हैं तो आगे वाले को समझ नहीं आती, तो वो आपके तमाम डायलॉग को बोरिंग समझता है. Edit out the filler words and unessential dialogue, that is the dialogue that doesn't contribute to the plot in some way. Okay, number 3 है don't provide too much info at once. ये पॉइंट अथेंटिक है. Don't provide too much info at once. एकदम से तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन आप ना पहुंचा दें. ठीक है, कैसे, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि आप अपनी गुफ्तगू का अंदाज 1 by 1 आगे बढ़ाएंगे. ठीक है, अगर पहले ही लाइन में आपने अपने तमाम डायलॉग की लाइनें एक्सप्लेन कर दी तो आपने बात को बढ़ाना कैसे है. ठीक है, आपने अक्सर सुना है कि यार छोटी सी बात है बढ़ाई जा रही है. व्हाट इट्स मीन? इट्स मीन कि जिस ने आपको डायलॉग का कहा है, डायलॉग लिखना एक लाइन का है. एक लाइन में बात लिखी हुई है ना, आपने जैसे लिखा राइट अ डायलॉग बिटवीन 2 फ्रेंड्स अबाउट द वेदर. वेदर के बारे में 2 दोस्तों ने लिखना है सपोज. अब लाइन तो एक है, आप उसे इतना लेके जा रहे हो 2 पेजेस तक. हाउ? बिकॉज यू नीड्स नंबर. आपको नंबर की जरूरत है, इसलिए आपको टेक्निक यूज करनी पड़ेगी. ठीक है, एक अच्छा डायलॉग लिखने के लिए. तो आप एकदम से इतनी इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करेंगे, बल्कि जहां जहां पे जितनी जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए आप वहां पे उतनी उतनी इंफॉर्मेशन को पुट करें. लेट द स्टोरी अनफोल्ड नेचुरली. यू डोंट हैव टू टेल द रीडर एवरीथिंग अप फ्रंट, एंड यू कैन ट्रस्ट हिम और हर टू रिमेंबर डिटेल्स फ्रॉम अर्लियर इन द स्टोरी. ओके, नंबर 4, break up dialogue with action. Remind your reader that your characters are physical human beings by grounding their dialogue in the physical world. आपके डायलॉग से इस तरह की गुफ्तगू जाहिर हो कि आपके करेक्टर फिजिकल अपीयरेंस रखते हैं. आपके डायलॉग से ऐसे प्रेजेंट हो कि आपका करेक्टर फिजिकल अपीयरेंस रखता है. ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस से क्या मुराद है कि जाहिरी तौर पर वो है. ठीक है, आपके सिर्फ ख्वाबो ख्यालों में ही नहीं है बल्कि वो हकीकत में भी है, इसलिए तो ये गुफ्तगू हो रही है. ठीक है, तो कौन होगा? लाइक वर्ड हैज ए पावर. अल्फाज के अंदर पावर है और आपने उस अल्फाज को
بیان کرنا ہے بہترین طریقے کے ساتھ, بہترین الفاظ کو بہترین طریقے کے ساتھ آپ نے پریزنٹ کرنا. Physical details also help break up the words on the page. Long period of dialogue are easier for the reader. I even broken up by description and see the link about few example of this can work. مثال کے طور پر کہ آپ اتنے بڑے بڑے ڈائلوگ یا لائنز نہیں لکھیں گے, ٹھیک ہے, ٹو دی پوائنٹ بات ہو, اور جتنی آپ کی بات شارٹ ہوگی اتنی ہی آپ کی لائنز کور ہوں گی, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم آگے والے کی بات کو بھی آپ سمجھ پاؤ گے اور سمجھا پاؤ گے. سپوز ایک ڈائلوگ نمبر اے بول رہا ہے, اس نے پوری بات کی اور ایک پیراگراف بنا دیا, ٹھیک ہے, آگے والے بی نے اس کا جواب دینا, اسے یہی نہیں سمجھ لگ رہی کہ اس کی پہلی لائن کا جواب دے, ٹھیک ہے, مڈ والی لائن کا جواب دے یا اینڈ والی لائن کا جواب دے, ٹھیک ہے. اس لیے اتنی زیادہ بات نہیں, ٹو دی پوائنٹ بات کرو لائن میں اور اس کا آنسر کرو. ڈونٹ اوور ڈو ڈائلوگ ٹیگس. Wearing too much beyond, he said, only draws attention to the tag, and you want to readers' attention centered on your brilliant dialogue, not your ability to think of synonyms for said. تو یہ وہی بات ہے جو پہلے کر چکے ہیں کہ لائک ایڈیم ہے یا اس طرح کے ورڈ آپ نہیں ایڈ کریں گے جس میں سمجھنے والے کو مشکل ہو. اوکے, اسٹیریوٹائپس, profanity and slang, مطلب اس طرح کے ورڈ آپ نہیں کریں گے اپنی گفتگو میں ایڈ, جیسے کہ سلینگ ہے. Be aware of falling back on stereotypes and use profanity and slang sparingly. All of these risk distracting or alienating your reader. Anything that takes the reader out of the fictional world you are working so hard. Okay, read widely. Pay attention to why things work or don't work. Where are you taken out of the story action? Where did you stop believe in the okay. Punctuate dialogue correctly. ایک چیز آپ کے ذہن میں ہو کہ جب آپ ڈائلوگ لکھ رہے ہیں آپ کو پنچویشن کا پتہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, کہ کس لائن میں اس نے کویسچن پوچھا گیا ہے تو آپ کو کویسچن مارک پٹ کرنا چاہیے. اگر اس کی گفتگو, ٹھیک ہے, یہاں پہ ختم ہو گئی ہے تو فل اسٹاپ لگنا چاہیے, کیونکہ اگلا آگے والی چیز شروع ہو رہی ہے, اگلا سینٹینس. لائک پنچویشن جو فرسٹ ایئر میں بھی آپ لوگوں نے کی ہوئی ہے 5 نمبر کی, ٹھیک ہے, اس چیز کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے ان ڈائلوگ, کہ ڈائلوگ کرتے ہوئے آپ پنچویشن کے جو ہے سائن ان کو کوشش کریں کہ وہاں پہ پٹ کرتے جائیں. تو ان تمام چیزوں کو ایک دفعہ پھر ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ڈائلوگ ایک بہت ہی ایزی پیٹرن ہے فالو کرنے کے لیے, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم 10 نمبر حاصل کرنے کے لیے. صرف یہ ہے کہ یہ چیز آپ 9-10 سے کرتے آ رہے ہیں. صرف اس کو سمجھنے کے لیے کیا ہے کہ جب دو دوستوں کے درمیان گفتگو ہوتی ہے آپ نے اس گفتگو کو ایکسپلین کرنا ہے اپنے الفاظ میں, ٹھیک ہے, اور جتنی آپ آسان ورڈنگ یوز کریں گے آگے والے کے سمجھنے کے لیے بھی بہتری ہے اور آپ لوگوں کے لیے بھی بہتری ہے.